Buonasera e benvenuti alla celebrazione del 79esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana e alla celebrazione dell'amicizia tra i nostri paesi e popoli. أهلا بكم في احتفالنا بالذكرى 79 لتأسيس الجمهورية الإيطالية وفي احتفالنا بالصداقة بين بلدينا وشعبينا. كل عام وإيطاليا تنبض بإبداعها وتضيء للعالم بجمال فنونها. نرحب بكم مجددا ونتمنى لكم حفلا ممتعا. والسلام عليكم. May Italy always thrive with its creativity and illuminate the world with the beauty of its art. Once again, we welcome you and wish you a wonderful evening. Enjoy. Iniziamo con il primo percorso cinematografico attraverso la colonna sonora di un estratto della colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso. رح نبلش مع الماستر موريكوني ورح نكون المرحلة الأولى تبعنا بفيلم نوفا سينما باراديسو.